Morning, morning, morning. Nata diri sa Pinamungan Pandakan, guys. Masuroy dita padung Toledo aning tayma, no. Moadto ta sa Tagaytay Toledo Hills. Inaapat ta karon sa Pinamungahan dapit. Tapos nag-rides ta nya. While nag-rides ta, guys, enjoy lang mo sa atong video, no. Kay moadto ta ron sa Tagaytay Toledo Hills. While along the way dahil sa atong padulungan, guys, manata ko share ninyo na beach na nindot diri sa Pinamungahan. Mao ni ang Tahaw Beach, public beach ni siya, guys, so expect na wala tayong entrance fee diya dapita. Nindot pud kayo ni diri dapita, guys, kaning Pinamungahan, guys, kay kuan, guys, ba fresh ra kayo ang hangin nya, libre ra tanang dagat. Di totoo yan. Wala kay entrance fee na bayaran. Kini na time, guys, na nisuroy mi diri sa padung sa Tagaytay Toledo Hills, kay medyo init yun na siya na time. Pero bisan init, guys, adto gyapon mi kay panagsara ra bata makasuroy-suroy, no. Saludo ang kita. Hey! Tinuod pod, guys, kay most of our time ra ba kay mahatag na lang nato sa trabaho, uli katulog na lang ta. Dito na kami, guys. Niyagi na di tao, guys, sa Grand Mall Toledo, guys. Nya doon na lang punta sa iskina padong Tagaytay. So mao na ni ang iskina, no, kung magikan ta sa Grand Mall Toledo. Nindot po ng dalan diri dapita, kay lami magpahunat og dagan ba, pero dikta mo hunat kay wala man tay insurance. Tas man buha nga mo, ha? Bitaw, guys, careful ta sa atong pag-drive sa motor, no, kay para wala tayong maangol na laing tao. Drive responsibly lang kita, guys, kay natay kanya-kanyang pamilya na nagpaabot sa atong balay. Bisan unsa pa ka maayo nimo mo drive og motor, o bisan unsa pa kahawa ng dala na imong drivean, naadyoy irong buang na mukalit kog labang. So careful ta. Diring dapita, guys, doon na lang unta ta sa Toledo Tagaytay Hills. Pero perti mang lisuda isaka diri, guys, perting gubaa sa dan. Wala pa man ni natagaag budget para i-repair ilang agyanan. Susloy yun sa scooter ni mo diri kung imong isaka, kay kailangan man nimo mutungas diri, guys. Nya kung di ka mag-careful, basin matumba ka diri dapita kay batuon kayo. Unya kung mag-uwan-uwan sa diri, kuyo pug kayo kay basin ma-slide. Nakaya pa man sa atong BB Inmax noon, guys, na musaka diring dapita, pero murag mapila ko, muutong na jud akong motor. Ang ma-recommend ra jud ako, guys, kay kung wari gani mo dinhing dapita, pag solo lang mo, ayaw mo pagdalaga ang kas, kay perting lisuda jud drive-an diri. Naaman po yung mga habal-habal diri na mga expert kayo diri dapita ba, dali ra kay nila pag pasakaon nila ilang mga motor. Pero to be honest, guys, diri na part akong motor na nimaho yung sunog. Mao to sa diri na part, ako na lang gipanaog akong partner, kaya akong motor na nimaho na yung sunog. Ug mao to naka-decide mi na mobalik na lang mi sa mga gianan, kay
Kay perti pa dayang layo itong asunon pa kayo nya plus batuhon pa jud. So, GG. my God.